श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ अष्टमोऽध्याय। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय ते नियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जपूतसरज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थं पृथां कृष्णां च माधव सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धुचुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रो स्वराज्यं कितवेर्हतं घातयित्वा सतो राज्ञकचस्पर्शशतायुष याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तं कल्पके तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनो आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनेयोद्धवसेंसूय द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजित गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थित उपलेभे विदान्ववन्तिमुत्तरां भयविल्लाम उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरत्नं बोध्यत तहेवात मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान्दिताप्नालक्षात्र्यण्युपाददु व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण व्यानं रक्षां व्यधाद्विभु अन्तस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्भवं विराट्या कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं भ्रमशिरस्त्वमोघं चाप्रप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः मामस्थां त्वदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यम् अच्युत्यते य इदं मायया दिव्या सृजत्वती हन्त्यज ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तेरात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदामः पृथा सती। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तबहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्मज्ञाध्योग्यजं व्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां वलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाङ्ग्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभोत्य एव नाथेन मुहुर्विपद्दणात्
विशान्महाग्ने पुरुषदादर्शनादसद्भयावनवासकृच्छ्रिता मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाम हरेभिरक्षिता विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यादुपनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवाहत्यभिधातुं वे त्वां किञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली न वेद कश्चिदं गवान् श्रीकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्ध्योतस्ति कहिर्चिद्द्वेयश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मनजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्गनिशिशूयादः सूतद्यन्तविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतगसीतां ताव या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति केचिदाहुरुजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्वेव चन्दनम् अपूर्ववसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगा अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणान्ये भुवो नावैवो दधो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मभुवार्थित भवेस्मिन् क्लिश्यमाना विद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणहरणि करिष्यन्यति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिघ्नश स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम् अप्यध्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वसुधोजुजीविन येषां न चान्यद्भवत पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसां ये वयं नामरूपाभ्यं यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितु नेयं शोभिष्यते तत्र तथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षिते इमे जनपदा स्ववृद्धा सुकोशविरुध वनाद्रिनद्युन्वतोरुदन्ते तव वीक्षिते अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषवृष्णिषु वयि मेनन्विषया मतिर्मधुपते सकृता रतिमुद्वहताद्ददा गङ्गे वोगमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णयि भावनी दृग राजन्यवंशदहनापवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते सूतुवाच पृतयेत्थं कलपदे परिणुताखिलोदये मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निं मायया तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाययम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारिता व्यासाध्यैरीश्वरे हाज्ञे कृष्णेनाद्भुतकर्मणां प्रबोधितोऽपीतिहासेनाभ्युद्यत शुचार्पित आह राजा धर्मसुताश्चिन्तयन् सुहृदां वदम्
प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गता। अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि ऋणं दुरात्मना। पारक्यस्येव देहस्य भय्यो मेक्ष्णोहिणीर्हता। बालद्विजसुहन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रुह। न मे स्यान्निर्यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुते। नैनुराज्ञप्रजा भर्तु धर्मयुद्धे वधोद्विषाम्। इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वच। स्त्रीणां मदत्बन्धूनां द्रोहो योऽसाहिवोत्थितः। कर्मभिगृहे मेधियेनाहं कल्पो व्यपोहितुं। यथा पङ्केन पङ्काम्बं सुरया वासुराकृतं। भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञे माष्टुमर्हति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतप्रजाद्रोहा सर्वधर्मी विवित्सया। ततो विनशनं प्रगाद यत्र देवव्रतोपत। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्चे स्वर्णभूषिते। अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जय। स तेर्व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यके। दृष्टानि पतितिं भूमो दिवश्च्युतमिवामरम्। प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगासः चक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम। राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण। बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो घृतसमदोषितः। कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽत सुदर्शन। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला। शिष्ये रूपते आजग्मु कश्यपाङ्गीरसादय। तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसुत्तम। पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागभिः। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्। अधिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान्। अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा। अहो कष्टमहो अन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दना। जीवितुं नाहत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। संस्थिते अतिरेथे पाण्डव पृथा बाल प्रजावधू। युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं। सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदर। कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। निहस्य कहिर्चिद्राजन् पुमान् वेदविदित्सितं। यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ। तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो। एष वे भगवान् साक्षादाद्यो नारायण पुमान्। मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतं शिव। देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुयत्तमम्।
अकरो सचिवं दूतं सोऽयदादत सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हृदयस्य न हिंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित् तथा एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे शून्यस्यत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नाः सारुणलोचनलोल्लसन्मुखाम्बुजोध्वानपतश्चतुर्भुज सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कन्याशयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान्मार्निषीणां सानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्ण यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्यां मां तो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागश स्त्रीधर्मान् भगवधर्मान् समासव्यासयोगत धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववि धर्मं प्रवदस्तस्य सकालप्रत्युपस्थित य योगिनिश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तु तरायण तदोपसंहृत्य गिरसहस्रणे विमुक्तसङ्गमन आदिपुरुषे कृष्णे यसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलितदृग्व्याधारय विशुद्धया धारणया हता शुभा इस्तदीक्षयेवाशु गता युद्धव्यत निवृतसौवेन्द्रियवृत्तिविभ्रम स्तुष्टावजन्यं वृष्टिजन्नादरम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहन्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभाः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरघोरवराम्बरं दधाने वपुरककुलावृताननाब्जं विजयसखे ततिरस्तु मेन वध्या युधितुरगरजो विधूमविश्वककचलुलितश्रमवार्यलङ्कितास्ये मम निशतशरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत्त्वचेतु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्ये मध्ये निजपरयो बलयो रथं विवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्ष्णा हतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्ये स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतीमहरदात्मविद्यया यश्चरणति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिककर्तुं बप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्याश्च दुगहरिरिव हन्तुमभिभगतोत्तरीय शितविशीखहतो विशीर्णदशं शतपजीरुत्पल आततायिनो मे प्रशमभमभिसंसारमद्वदार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आततोत्रेरितस्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्ये हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानां कृतिमनुकृतवय उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमपजं शरीरभाजां हृदि हृदि दिष्टितात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि भूदेतभेदमोह सूत उवाच
कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मान्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारम सम्पद्मपानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुवस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुदेवमानववादिता शंशशुसाधवो राज्ञं खात्पेतु पुष्पवृष्टय तस्य निर्हारणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भव तुष्टुमुनयोरिष्टा कृष्णं तद्दगुह्यानामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजार्यं पितरं सान्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्ये प्रलम्बो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच हत्वा सरिक्तस्पृदआततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजन कथं प्रवृत्त किमकारषित्तत सूत उवाच वंशं कुरो वंशदवाग्निहृतं सरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरिं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीषोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रम शशासगामिन्द्रं विवाजिताश्रय परिद्युपान्तामनुजानुवर्तित कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकामदुगामहि शिशिष्टु स्म व्रजान् गाव प्रयशोदस्विता मुदा नद्यसमुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुध फलन्त्योषधय सर्वा काममन्वृतस्य वे नादयो व्याधय क्लेशादेव भूतात्महेतव अजातशत्रवा भवन जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्युनज्ञात परिष्वभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादित सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्स गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादय न सेहिरिमुञ्चन्तो विरहं शाङ्गधन्वना सत्सङ्गा मुक्तुङ्गसङ्गो हातुं नोत्सुहते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकण्यरोचनं तस्मिन्यस्तधिय पार्था सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्शशलापशयनासभोजने सर्वे ते निमिषेरशेस्तमनुद्रुतचेतसा वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यरुन्दन्नदश्वमोत्कण्ठ्या द्वेवकीसुते निर्यात्रगारान्नो भद्रमिति स्याद्वान्दवस्त्रिय मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगोमुखा धुन्द्रयानकघण्टाध्यानेदुदुन्दभयस्तथा प्रासादिशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववीक्षकुसुमे कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणा सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियप्रियतमस्यः उद्भव सात्याकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते
विकीर्यमाणकुसुमेरेजमधुपतिपथि अश्रूयन्ताशिष सत्यास्तत्र तत्र द्विजैरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां पूर्वेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहर स वै किलायं पुरुषो पुरातनोऽस्य एक आसीद्विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्य जगदात्मनीश्वरे निमिलिताप्निषि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षतम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् स वायं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितं मातराश्विनः पश्यन्ते भक्त्युकलितात्मलात्मनानन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वायं सख्यनुगीतसत्त्वतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृज्जित्यवत्यति न तत्र सञ्जते यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वत किल धत्ते भगं सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपाणि दद्दजुगे युगे अहो अलं श्लाघ्यगतं यदोकुल महो अलं पुण्यतं मधोर्वनं यदेश पुंसां वृषभश्रियप्रति स्वजन्मना चङ्कक्रमणेन चाञ्जति अहो बत स्वषष्टिस्कारी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मृत्प्रज्ञा नूनं व्रतस्नाहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गहितपाणिभिः पिबन्ति या सत्यधरामृतं मुहुव्रजिस्त्रयी सम्मुहुर्दाशया या वीर्यशुल्केन हता स्वयंवरे रमत्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणा प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयोपरा याश्चाहता भौमवदे सहस्रश एतापरं मिश्रित्वपास्तपेशलं निरस्तशोचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचन पतिर्न जात्वपेत्याहृतिभिर्हदि स्पृशन् एवं विदागतनितां स गिरा पुरयोषितां निरीक्षणोऽनभिनन्दनं ससित्मतेन ययो हरि अजातशत्रुपृतनां गोपीथाय मधुद्विष परेभ्य शङ्कित स्नेहात् प्रयुक्तं चतुरिङ्गिणम् अथ दूरागतान् शौरिकौरवान् विरहातुरान् सन्निर्वित्य दृढं स्त्रिग्धान् प्रायात्वसनगरीं प्रियम् उरुजाङ्गलं पाञ्चालाय शूरुसेनान् सत्यामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानत मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीरभीरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागाच्छान्तन्वाहो मनाग्विदु तत्र तत्र हतत्यैर्हरि प्रत्युध्यातारहण सायं भेजे दिशं पश्चादविष्टो गां गतस्तदा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः। अथ 11 सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्विद्धान् जनपदानुष्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्यूरक्रमस्याधरशोणशोणिमा
दाध्यामान करञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वन तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम् प्रत्युध्ययु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा तत्रोपनीतबलयोरवेदीपं इवाद्रिता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुलमुखा प्रोचु हर्षगद्गया गिरा पितरं सर्वसुहृदमावितार विमार्विका न तास्मते नाथ सदाङ्गघृपकञ्जं विरिञ्जवेरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालप्रभवेत् परः प्रभु भवायनस्त्वं भव विश्वभावन् त्वमेव माता तसुहत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च देवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाता भवता स्म यद्वयं प्रेविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानानं पश्येमरूपं तर्व सर्वसौभगम् यहम्बुजाक्षापससार भो भवान् उरून् मधून् वात सुहृदृक्ष्यया तत्राब्धकोटिप्रतिमक्षणो भवेद् रविं विणक्षोणिरवनस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाच प्रजानं भक्तवत्सल शृण्वानो गृहं दृष्टया वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदशाहार्हुकुकुरान्दकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नाने भोगवतीमिव सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामे वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकारे ग्रन्थप्रतिहतातपां समार्जितमहामार्गत्यापणकच्चत्वरां सिक्तां गदञ्जलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्करे द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भेभिः बलिभिः धूपदीपके निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामना अक्रूरोश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रम प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुत प्रहर्षवेगो च शितशयनासनभोजना वारणेन्द्रपुरुस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गल शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिता प्रत्युजग्मोरतेरिष्टा प्रणयागतसाध्वसा वारमुख्याश्च शतशो यानेस्तदर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रिय नटनर्तकगन्धर्वासूतमागधवन्दिन गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पुराणाम् अनुवर्तिनां यथा विध्यपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतेर्विभु स्वयं च गुरुभिर्विप्रे सधारेस्तवीरेरपि आशीभिर्युज्यमानोऽन्ये वन्दिनी विश्वविष्टुरं राजमार्गं गते कृष्णे दारकाया कुलस्त्रिय हम्याण्यारूरहुर्विप्र
तदीक्षणमहोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकोकसां नैव तृप्यन्ति हि दृश श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरपानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजनेरुपुष्कृत प्रसूनवशेऽभिवर्षितपति विषङ्गवासावनमालया बभो घनो यथाङ्गोडुपचापवेद्युते प्रतिष्ठतु गृहं पित्रो परिष्वतशममातृभिः ववन्दे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तापुत्रं कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरा हर्षविहल्लितात्मान शिशुञ्चुनेत्रजले अथाविशतस्वभवनं सर्वकामानुमुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्या पति प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवा उतस्तुरारात सहसा सयाशयात साकं व्रते व्रीडितलोचनानना तत्माजै दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवा यद्यप्यसो पार्श्वगतोषहो गत स्तथापि तस्याङ्गघ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्रीन् जहाति कहिर्जित एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षोहिणीभिः प्रवित्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुध स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्यामभावपिशुनामलवल्लगुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यामास सम्मुह्य चापमजहात् प्रमोदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन शेकु तमयं मन्यते लोको ह्यासङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपप्येन मनुजं वायाप्रीण्वान् यतोद्बुध एतदीशनमेशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर्यता बुद्धिस्ताश्रया तं मे निरेवलामूढास्त्रेण चानुव्रतं रह अप्रमाणविदे भर्तुरीश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने कृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थामप्रसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न शतधानानां यस्य ज्ञानामदाच्छुक सूत उवाच अपीपलधर्मराज पितृवद रञ्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया सम्पदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं किते कामासुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजा अधिजुर्मुदं राज्ञा शुद्धितस्य यथेतरे
मातुगर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिद्यमानो तेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपुञ्च्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससमुच्चितं श्रीमद्धिर्चतुर्बाहुं तत्पङ्काञ्जकुण्डलं शतजांश्वं तदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदामुः अस्त्रेजस्वदगदया निहारमिव गोपति विधमन्तं सनिर्कर्षे परेक्षतक इत्यसो विधूय तदमेयात्मा भगवान्दमर्गुबो विभु मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डो भूय पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रीतमन राजा विप्रेधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गाममहिं ग्रामान् हस्त्यशात्रिपरित्वरान् प्रादात्स्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे च तीर्थभिः तमुचुब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्ययान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभ देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहाथार्य विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहिच्छ्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान् युधिष्ठिरुवाच अप्येषवंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तितास्विद्यशा साधुवादेन सत्तमा ब्राह्मणाऊचु पार्थ प्रजाविता साक्षाद्दिक्ष्वाकुरीव मानव ब्रह्मण्यसत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा योषी नरशिभिः यशो वितनिता स्वानां दोष्वनिन्तीरयज्ञवान् धन्विनां गृणिरेश तुल्यश्चार्जुनयोद्वर्यो हुताशैव दुर्दश समुद्र इव दुस्तर मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिममानिव तितिक्षुषु देवासो सहिष्णु पितराविव पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रये सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय सर्वसद्गुणमहात्म्येय एष कृष्णमनुव्रत रन्तिदेव इवेदारो ययतिरिव धार्मिक धृत्या बलिसम कृष्ण प्रह्लाद इव सद्गृह आरहेतोष्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पताग्निनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गपदं हरे जिज्ञसितात्मया थाम्यो मुने व्यापसद्वादशो इत्वेदं नृपगङ्गायां याच सद्दा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्रजातककोविदा लब्धा प्रचितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यात परीक्षिदिति यत्प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेते नरेद्विष स राजपुत्रो वृद्धे आशुशुक इवोगुप आयुपरिमाणपितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहं यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोज हि आशया राजलब्धधनो दद्यावन्यत्र करदण्डयो तद्भिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिता धनं प्रहीणमाजर्युरुदिच्चां दिशि पूरिश तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजिमेधेस्त्रिभिर्भूतो यज्ञसमयज्विरम् आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजेर्निपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदा प्रियकाम्यया ततो राजभ्यो नाज्ञात कृष्णया सह बन्धुधि ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने परीक्षितजन्मोद्यात् कुशो नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः।
सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धस्तिनं पुरं तया वात्पिति विवित्सित यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ताकोशारवाग्रत जातेकभक्तिगोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रसहानुज धृतराष्ट्रोऽस्युनुतुश्च सूतशारद्वत्प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तराकृपी अन्याश्च जामयः पाण्डौ ज्ञातयः ससुतास्त्रिय प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत परिष्वङ्गाभिवादने मुमुचः प्रेमबाष्पोघं विरिहोत्काण्ठ्यकातुरा राजा तं हर्याञ्चके कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावान् तो राजा प्राह तेषां च शिण्वितां युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरत नो युष्मत्पक्षछायासमधेतान् विपद्गणाद्विषान्ग्न्यादे मूर्छिता यत्समात्रिका कया वृत्त्या वर्तितवश्चरब्धिशितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भोद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टाश्रुता वा यदव स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्संवर्णय यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम् ननु प्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखिस्तानद्रमुक्षमं कञ्चित्कालमथावात्सित्कृतो देवत्सुखं भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस्कृतिवेषां प्रीतिमावाहन अभिभृदर्यां दण्डं यथावदधकारिषु यावद्यदारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यम युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पौत्रं कुलं धरं भातृभिलोकपालामेमुमूर्धपरया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमतानां तदीहया अत्यक्रामादविज्ञातकालपरमदुस्तर विदुरुस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निगम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रियान् यस्य कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषां न समागत येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुच्येत किमुतान्यधनादिभिः पितृभातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वय आत्मा च जर्याग्रस्तपरगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तो जीविताशाय या भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादते गृहपालव अग्निनिसृष्टोदन्तश्च गरोदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्येतरशुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव कतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अविज्ञातगतिर्जात सवेधीर उदाहित यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवेजत् नरोत्तम अथोदीचिं दिशं यातु स्वरे ज्ञात गतिर्भवान् इतो वाक्प्रयासकाल पुंसां गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रजाख्याक्षुभोदिता आजमीड चित्वासेषु स्नेहपाशान्द्रढीमो निष्कामवातृसन्दृष्टाद्वा पतिं प्रयान्तसुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं यदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्प्रहार अजातशत्रुकृतमेत्रोहुताग्नि विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरोऽसो बलिं च तत्र सञ्जयामासीन प्रक्षोद्विगमानस गावल्गणे क्व न शास्तो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यक्व गतः सुहित अपि मय्यत्कृपतज्ञे हतबन्धुसभार्यया आशंसमान शमलं गङ्गाया दुःखति पतत् पितर्युपरते पाण्डो सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनत पितृव्यो क्व गतावित सूत उवाच
कृपया स्नेहवैकल्व्यात् सुतो विरहकर्षित आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडित विर्मिज्याशूनि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मात्मनात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वा कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यचन्निव युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावित अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शक अथा बुभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तम मां कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं गत लोकाः सपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसी प्रोतास्तन्या बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्या नामभिः बर्धा वहन्ति बलिमीशितु यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुं स्यातं तथैवेच्छेचयानिणां यन्मनस्ये ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्याते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माजहङ्गं वेलव्य ज्ञानकृतात्मन कथं त्वनाथा कृपणा वत्तेरस्ते च मा विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिक कथमन्यांस्तु गोपाय सपगतो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्नेकात्मानात्मानं स्वद्रिक अन्तरोऽन्तरो भाति पश्यं तमाययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपोऽवतीर्णो श्यामभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यमवेशं प्रतीक्षते तावदयूयमवेक्ष्वद्वं भवेद यावदीश्वर धृतराष्ट्रः स भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गत स्तोतोभिसप्तभिर्यावे स्वधूर्नि सप्तदा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्तोत्रपचक्षते स्तात्मनुसूनं तस्मिन्नुत्वा चाग्नीयताविधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा स आसाते विगतेषण जितासनो जितश्वास प्रत्याहर्तषडीन्द्रिय हरिभावनाय ध्वस्तरज्ज सत्वतमोमल विज्ञानात्मानि संयोज क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानाधरे घटाम्बरविमाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदरको निरुद्धकरणाशय निर्वातीतखिलाहार आस्तैस्तणुविचाल तस्यान्तरायो मैवाभूष्यन्तखिलकर्मण सवाध्यतनादराजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्याति स्वं तञ्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिद्रेह पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमगिन्नुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तमाद गन्तातीर्थनिषेविक इत्युक्ताहरूतः स्वर्गं नारदः सह तुम्बरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने 13 अथ 14 सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचिष्टतं व्यतीता कतिचिन्मास्तदा नायत् ततोऽर्जुन तदर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततु धर्मणा पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानितात्मनां जीव्यप्रायं व्यवहृतं साढ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं द्वष्टो वाचानुजं नृप युधिष्ठिरुवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुबन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायति कस्य वा हेतो नाहं वेदे मञ्जुषा अभिदेवर्षिणादिष्ट स कालोऽयमुपस्थितः
यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिषशिति यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारा प्राणः कुलं प्रजा आसंसपत्नविजयो लोकाश्च यदुनग्रहा पश्योत्पानरव्याघ्रदिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संशतो दूरद्वयं नो बुद्धिमोहनम् उर्वक्षी बाहो मह्यं विस्फुर्यन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम् शिवेशोऽध्यन्तमादित्यम् अभिरोत्यन्नलालना मामङ्गसारमेयोऽयमिभिरेभत्यभिरुव शस्तः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्ष्ये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतो यमुलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्चुह्यनेरनिद्रो शून्यमिच्छित धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्गातश्च महांस्तात साकं च स्तनयुत्नभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अस्रिग्वर्षन्ति जलदाभिव सत्त्वे सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिव संसकुले भूतगणे ज्वलति इव रोदसी नद्यो नद्दाश्च क्षुभिता सारांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरा रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हिष्यन्ति श्रिबाव्रजे देवतानि रुदन्ति व स्विध्यन्ति हुचलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याना कराश्रमा भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमगं दर्शयन्ति न मन्येतर्मत्पातेन नूनं भगवतः पदे अनन्यपुरुषश्रीभिहीना बुहर्तसो भगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमनं ब्रह्मन् युदुर्प्रिया कपिध्वज तं पादयो निपतति यथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमम्बिदूनं सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्योद्विग्रहृदयो विच्छाय यमुनजं नृप पृच्छति स्म सुहिन्मध्ये संसरान्देन देरितं युधिष्ठिरुवाच कच्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते मधुभोजदशाहारः सात्वतान्धकृष्णवर्ष्णय शूरो मातामहः कञ्चित् स्वास्यते वाथ पारिश मातुलः सानुज कञ्चित् कुशल्यान् कुदुन्दुभिः सप्तस्वसारप्तपत्न्यो मातुल्यान् सहात्मजा आसते सस्नुषक्षेम देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजाहुपो जीवत् सत्पुत्रोऽस्य चानुज दिदीकसासुतो क्रूरो जयन्त सद्गणारणा आसते कुशलं कञ्चिदे च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु प्रद्युम्नं सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गम्भीररयो निरुद्धो वृद्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च कश्नीप्रवरा सुपुत्रा ऋषिभादय तथैवानाचुरशूरे श्रुतदेवोद्भवादय सुनन्दनन्दशीर्षस्न्या ये चान्ये सात्वतर्षभा अपि सवस्तास्य सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलस्माकं बुद्धसोहिता भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल कञ्चित्पुरे सुधार्मार्या सुखमास्ते सुहृद्वृत मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोदा वाद्यो न सन्मुख पुमान् यद्बुधानन्दगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्विष्टसहस्रयोषित निर्जित्य संख्येतिदाशस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता यद्बाहुदण्डाभ्युदायनो जीविनो यदु प्रवीराया कुतो भयामुः
अधिक्रमन्त्यघ्रीभिराहितां बलात् सभां सुधर्मासुरसत्तमोचितां कञ्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा बिभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कञ्चिनाभिहोतो भावे शब्दादिर्विमङ्गले न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतं कञ्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीं शरणप्रदं कञ्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वा स्त्रितां निस्त्रिय पराजितो वात भवान्नोत्तमेनासमे पथि अपि स्वित्पर्यभुक्तास्त्वां सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमं कञ्चित् प्रेष्टमेनात हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यते तेऽन्यथा नरो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्शतोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राजा विकल्पिता नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षिता शोकेन शुष्णद्रहिद्रोजो हतप्रभ विभुं तमेवानुध्याय काशकोत्मतिभाषितं कृच्छ्रेण संस्तभ्यः शुच प्राणिनां वृज्यनेत्रयो परोक्षेण सम्मुनद्व्रणयो काण्ठ्यकातर संख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु स्म संस्मरन् निपमग्गजमित्याहं भाषपद्वादय गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन पहिपृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शन उक्तेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत् संश्रयाद् दुत्प्रदगेहुपागतानां राज्ञां सोऽन्वरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्य सजित्कृतेन धनुषादिगाता च कृष्णा यसन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा इन्द्रं च सामर्गणं तैरया विजित्य लब्धा सभा मयि कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भयो हरिन् प्रतयो बलिं मध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्गग्रीमहन्नकार्ते आर्योऽनुजस्तव गचायुतसत्त्ववीर्य तेनाहिता प्रमथनात् मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमखल्प्रिकतमहाभिषेके श्लाघिचुष्टराकमरं कितवे सभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यत्संहितो कृतहतेशवमुक्तो केशा यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रा दुर्वाससोरिभिताद्य बुगुर्भुगुदुय शाकानशिष्टमुपपूज्य यतिस्त्रिलोकीं तृप्तामसस्तं सलिले विनिमिग्रसङ्ग यत्तेजसानाथ भगवान् युक्तिशूलपाणि विस्मापितः स्वगिरोजो खगमदानिजं मे अन्ये अपि चाहमनुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्ष्मणरात्रिवधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीड तेनाहमद्य मुषितपुरुषेण भूम्रा यद्वान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन ततरेहामार्तसत्त्वमं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्य यो भीष्मकर्णगुरुशल्यमूष्वद्रभ्रराजन्यवर्यथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरतयूतपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च यद्दोषुमा प्रणहितं गुरुभीष्मकर्ण नत्प्रिगर्तशलसेन्धवबाहिकाद्ये अस्त्राण्यमोघमाहिमानि निरूपितानि नोपैस्पर्शु हरिदासमिवासुराणि सोऽत्यव्रतकुमतिनात्मत ईश्वरो मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ता नर्माण्युदारुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति
सञ्जल्पितानि नरदेवहृदि स्पृशानि स्मृतिलुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। शय्यासनाटनविकत्तभोजनादि शैक्यादयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनस्य सर्वं। सेहे महान्महीतया कुमतेर्गम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितपुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य अध्वन्यरुक्मणीपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि। तद्वेधनुस्त ईशवसरथो हयास्ते सोऽहं रथी निपतयो यत हानुमन्ति। सर्वं क्षणेन तदभूतसदीशशक्तिं भस्मन्हुतं कुहुराद्वमिवोत्वमुष्यां। राजन्स्त्वया विपृष्टान् सुहृदां न सुहृत्परे विप्रशाविपुणानां निघ्नहन्ता मुष्टिर्भिमृता। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथि चेत्तसाम् अजानतामिव्यायोन्यं च तु पञ्चवेशिषिता। प्रायेणे तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिता। जलोकसां जले यद्वमाहन्तो दत्यणीयस दुर्बलां विनो राजन्महान्तो बलिनो मिता। एवं बलिश्रेष्ठदुर्भिहद्विरितरान् विभु यदून यदुभिर्योऽन्यभूभारान् सञ्जिहारः। देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरन्तश्चित गोविन्दाभिहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तिसीद्विमलामति। वासुदेवाङ्गग्रहणुध्यानपरिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मतिताशेषकषायधिषणोऽर्जुन। गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत्सङ्गग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनर्द्यगमदविभु। विशोकब्रह्मसम्पत्त्या सञ्चिन्नद्वैत्यसंशय लीनप्रकृतिनैगुण्यं दलिङ्गत्वादसम्भव। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां सदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवतीं च ताम एकान्तभक्त्या भगवतयोक्त्य निविशेतोत्परां संसृते ययहारदभुवं भारं तां तनुं विजहावज। कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापि शितु समं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्यजय्यात् यथा नट भूभार शमितो येन जह्वतच्च कलेवरम्। यदा मुकुन्दो भगवानिमां महिं जहोस्तन्वया श्रवीण सत्कथा तदा हरे वाप्रतिबुद्धचेतसा मदर्महेतु कलिरन्वर्तत। युधिष्ठिरस्तस परिसर्पणं बुधपुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभ्रानितजिह्विहिंसां तदधश्चक्रं गमनाय पर्यदात। स्वराटपौत्रं विनयनात्मनः सुसंगुणे तोयनिव्यापतिं भूमेरभव्यचदगैजायि। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्रजापत्यां निरूप्यष्टि ग्रीनपिबदीश्वर। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निर्हकारं सञ्चिनाशेषबन्धनं। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तपञ्चतत्त्वे ह्रिजो वितित्रे हुत्वात् पञ्चतत्त्वं तञ्चकत्वे जुहोन्मनिं। सर्वात्महुजुविद ब्रह्मणायात्मनमव्यये चीरवासा निराहारो बन्धवाङ्गमुक्तमूर्धज। दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचव अनमेक्षमाणो निर्गादनिवन्दिरो यथा। उदीचीं प्रविवेशाशां गत्पूर्वं महात्मभिः हदिब्रह्मपरं ध्यानयन्नावर्ततेत यतो गत। सर्वे तमनु निजर्गभूपातरकृतनिश्चया कलिधर्ममित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। ते साधुकृत सर्वथा ज्ञात्वान्त्यान्तिकमात्मनः मनसा धारसाव्युवैकुण्ठचरणाम्बुजं। तद्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदीक्षणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमयो मतिम्। अवापुर्दुरापं ते असिद्धिवीर्षयात्मभिः विधूतकल्मषस्थाने विरिजेनात्मनेव हि। विधिरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशानचिता तित्रिभिः सक्षयो। द्रौपदी च तदाज्ञाये पतीनामानपेक्षतां वासुदेव भगवती हैकान्तमतिरापुतं। यश्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डवयुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोयत् लं संशयन् पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे
पाण्डं स्वर्गारोहणं नाम 15 अथ 16 सूत उवाच ततः परीक्षितद्विजवर्य शिक्षया महीं भागवत शशायः यथा हि सूत्यामभिजातको विदासमादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेन इरावतीं जनमेजयादिंश्चु तुरस्तस्वायुमुत्पदायत सुतान् आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् शारद्वत्वं गुरुं कृत्वा सेवा यत्राक्षिगोचरा निजग्राहे जसो वीरकलिं दिग्विजये क्वचित् निपलिङ्गधरं शूद्रं घ्रन्तं गोमिथुनं पदा शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राहकलिं दिग्विजये नृप निदेविचिहितशूद्रकोशो गायया पदानहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्बोजकरदन्निधासतां किमन्यरे सदा पेरायुषो यद सद्यव्यय शूद्रायुषां नृणामङ्गमर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतु भगवान् मृत्युषामित्रकर्मणि न कश्चिमयन्ति तावद यावदास्ता हि हान्तक एतदर्थं हि भगवानाहूत परमर्षिभिः अहो निलोकोऽपीयेत हरिलीलामृतवचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वे निद्रये हृतये नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः सूत उवाच यदा परीक्षितकुरुजाङ्गले वसत्कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनिजितप्रियां ततः शरासनं संयुङ्गशोण्डीराददे स्वलं कृतं श्यामुतरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरा धृतोरथाश्वद्विपत्तियुक्तया स्वसेनया द्विविजयाय निर्गत भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरानकुरुं किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपृष्ठमाणां स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातमुष्वतोजेद च स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टप्रीत्युजबिन्दितलोचन महाधनानि वासांसि ददोहारान् महामना सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्राणानां स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भर्तिं करोति नृपतिशरणान् विन्दे तस्यं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं तातिदूरो किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदेकेन चरन् शिक्षामुपलब्धगां पृच्छति सूक्ष्माशु वदनां विवत्सामिव मातरं धर्म उवाच कञ्चिन्नामयमातनस्ते विच्छायासि म्लायते श्मनुखन् आलक्ष्ये भवति मन्तरादिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभं पादे न्यूनं शोचसि मेकपादमात्मानं वा वृषलेभ्योक्षमाणम् आहो सुरादीनहितयज्ञभागन प्रगजा उत्विन्मन्नगनवर्ष्यति रक्ष्यमाणा स्त्रियोर्विबाला न शोचयस्तो पुरुषादेरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्यराजकुले कुहाज्ञान किं शत्रुबन्धनकलिलोपशिष्टान् राष्ट्राणि वा तेरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवास स्त्राणवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिधरति अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्माणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वातिबलिना बलीयासि सुरार्चितं किहतमम्ब सौभगं धरण्यवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मान् धर्मानुपृच्छसि चतुर्वर्वर्तसे येन पादे लोकसुखावहे सत्यं शोचं दया शान्तिस्त्यागसन्तोषमार्जवं शमोदमस्तपं साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्यकौशलं कान्ति धैर्यम् आधर्ममेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भग गाम्भीर्यं स्थैर्यमस्तिक्यं कीर्तिमानोऽकृति एते चान्ये च भगवन्त्या यत्र महागुणा पार्थ्या महत्त्वमीर्चा भिन्न वियन्ति स्म कैर्चित् तेनाहं गुणपात्रेण निवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्सना कालनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं
देवान् पितृनिशेन साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतितं यत्पाङ्गमोक्षकामास्तपसमचरन् भगवत्प्रपन्ना सा श्रीस्वशास्त्रविन्दवन् स्महाय यत्पादशोभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याम्बुजकुलिशाङ्कुशकेतुकेते श्रीमत्पदेग भवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनेत्रोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां विपृच्छुदिस्मृत्यं तदन्ते यो वे ममातिभरमारसुरवंशराजामक्षोहिणीशतपदानुबन्धानुतन्त्र त्वां दुस्तभून पदमात्मानि पौरुषेण सम्पादयन् यदूषु रम्यबडिभिद्र्यङ्गम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मृतिवलुङ्गजल्पे स्थैर्यं समानमहरन्दुमुनानिमीनां रोमोत्सवो मम यद्गङ्घ्रिपीठकिन्ताया तयोरेयं कथयतो पृथिवीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तप्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमतातवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपालचनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपामानं पदेकेनं सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रप्रदाहतां विवत्सो शाश्रुवदनां श्यामां यवसमिच्छितम् अप्रच्चरतमारूढकार्तस्वरूपपरिच्छद्दम मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुक कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्यंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नत्वत्कर्मणा द्विज यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना शोच्योश्च शोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि त्वं वा मृणालधवलपादे न्यूनपदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो न परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेऽनुपत्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुच मासोरभेयानुशुचो व्येतोति वृषलाद्भयम् मारोदिरम्बभद्रं ते खलानां वैशास्तरि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्तेषाद्वसादुरि तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति एष राज्यं परो धर्मो भ्राता नार्मतिनिग्रह अतएनं वधिष्यामि भूतद्रुमः सत्तमम् को वृष्वत्तौपादान् स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मां भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं व साधूनां कृतागसाम् आत्ममेरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनागस्य गम्यून्यं सर्वतोस्य च मद्दयम् साधूनां भद्रमेव स्याद साधुदमने कृते अनागस्यैव भूतेश आरगत्रिर्कुकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मस्यापि सांगदम् राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शाश्वतोऽन्यान् यथा शास्त्रमनापद्युतपाथानिह धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वच येषां गुणगणे कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृत न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषवर्षव पुरुषं तवीजानीमो वाक्यभेदविमोहिता केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मना देवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतक्र्यादनिर्देश्य दितिकेष्वपि निश्चय अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्रागद्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदपर्यचष्टतं राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्
अथवा देवमायाया नूनं गतिररोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय तपः शोचं दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्माशेस्त्रयो भग्रा स्वयंसङ्गमदेस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यत तं जिगृषत्मधर्मो यमनित्यनेदितकलि इयं च भूगर्भदेवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्दिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यशुकला साध्वी दुर्भगेवोज्जिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं मही चैव शान्तयित्वा महारथ निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिगांसुम्भिप्रीत्ये विहाल नृपलाच्छनं तत्पादमूलं शीर्षा समगादभयविल्लः पतितं पाद्यो वीर कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावदीच्य लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेशशोधरणां वद्दाले वे भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीयत्वमधर्मबन्धु त्वां वर्तमाने नरदेवदेहेष्वनु प्रवृत्तायमधर्मपूगा लोभो नृतं चौर्यनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्यन्यपर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञविता न विज्ञा यस्मिन् हरिभर्गवानिज्यमान इज्जामूर्ति यजतां शं तनोति कामनमोघान स्थिरजङ्गमाना मन्त्रबहिर्यारो ऋषियात्मा सूत उवाच परीक्षेतमवादिष्ट सकली जातवेपतु तमुदित्यता सीमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु शरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठस्थानं निर्दुष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्ये आतिष्ठतेऽनुशासनं सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतपानं स्त्रिये सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय यातरूपमदात् प्रभु तदोनितं मदं कामं रजोवेरं च पंचमम् अमूनि पंचस्तनानानि हा धर्मप्रभव कलि ओतरेयेण दत्तानि न्यव्यसत तन्निदेशकृत् अथेतानि न सेवेत बुभुष पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिगुर वृषश नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपशोच दयामिति प्रतिसन्ददाश्वास्य मही च समधर्वदयत् स एषे हद्धर्यदेवसात् आसनं पार्थिवोचितम् पितामहेनापन्यस्तं राज्ञारण्यविवीक्षिता आस्ते दुना च सर्वशीकोरवेन्द्रशियोत्सन गजाभे महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा इत्थं भूतानुभावोऽयं भीमामन्युसुतो नृप यस्य पालयेत क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वेद्रोण्यस्त्रिप्लुष्टो न मातुरुदरे मृता अनुग्रहाद् भगवत कृष्णस्यादुतकर्मण ब्रह्मकोपोत्थितादयस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवा न सम्मुहोरुभयाद् भगवत्यपित्ताशय उत्सृज्य सर्वतः शृङ्गविज्ञाताजितसंस्थिति वैयासकेर्जहो शिष्यो गङ्गायां स्वकलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोत्कालेऽपि स्मृतां तं पदाम्बुजं तावत् कलिन्भवेत् प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावदीशो महानुव्या माभिमन्यौ एकरा
यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् तदेवेहानुवृत्तो सावधर्मप्रभवः कली नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारङ्गयु सारभो कुशलन्यासु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि किं नु बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृक्को निषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद् पृच्छित या कथा भगवतः कथनीयो रुकमर्ण गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्तबभूषिभिः ऋषय ऊचु सूतजीवा समासौम्य शाश्वती विशदं यश यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मत्स्यानामृतं हि न कर्मण्येऽस्मिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायैति गोविन्दपादपद्मासवं मधु तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिष को नाम तृप्येदरस्वित्कथायां महत्मेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मो योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापर्वागख्य मदप्रबुद्धि ज्ञानेन वै याशकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतात् माख्यानमित्यद्भुयोगनिष्ठम् आख्याहिनान्तचरित्रोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दोष्कुलमादिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानाभिधानयोग कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्ति भगवानन्तो महद्गुणात्वादयमनन्तमाहु एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यातिशायनस्य इत्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यां घृणेनुजुषतेन भीत्सो अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्वीरिञ्चोपय्यातहण्णाम्ब शेषं पुण्यात्मनतो मुकुदान्त को नाम लोके भगवत्पदार्थ यन्नारुरक्ता सहसेव धीरा व्यहपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमं स्वधर्म अहं हि पृष्टोऽयमनो भवद्भिराचक्ष्यात्मा वगुमोत्र यावान्न पतन्त्यात्मसमं पतिन्नं तथा समं विष्णुगतिं विपश्चि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगुतश्रान्तशुद्धिस्त्रितिशो वृषं जलाशयमचक्षाणं प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितोऽचलं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रायततं प्राप्तं ब्रह्मभूतविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च विशुष्यतातुरुद्गं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्रान्तत्यागरसन्निता अवज्ञावितात्मानं वन्यमानश्चुकः अभूतपूर्वसहसा श्रुतङ्ग्यादिवात्मन ब्राह्मणं प्रत्यभूतब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासु मृगं वृषा विनिर्गच्छन्दनुष्टोजया निधाय पुरमागतत् एष किं निभृता शेषकर्णो मिलिक्षेषिण वृषा समरादिराहोस्वित् किं नु स्वाशशत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालको भर्के राज्ञाज्ञं प्रापितं पतातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत अहो अधर्मपालां विप्ना बलिभुजामिव स्वामिन्यगं सददासानां द्वारपानं शुनामिव ब्राह्मणे शत्रुबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपित स कथं तद्गृहे द्वास्तसम्भाण्डं भोक्तुमर्हति
कृष्णे गते भगवती शास्त्युत्पतगामिनां तद्भिन्नसेतुनाद्यां शास्ति पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानिशबालक कौशिक्यापुपस्पृश्य वाग्व्रजं विससजः इति लङ्घितमर्यादं तक्षत सप्तमेहनी तङ्ग्यन्ति स्म कुलाङ्गारचोदितो मे तद्द्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः स वा आङ्गीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकेनर्तदृष्टा स्वांसे मृतोरगम् विसृज्य पुत्रं प्रप्रच्छ वत्स कस्माद्दिरोदिषि केन वा ते कृतमित्युक्तः स न व्यदेयत निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजय भयन्दनन्द अहो बन्ताहो महदज्ञते क्रे मल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोधृत न वे निर्भिन्नदेवं पराख्यं सम्मातुमहस्य विकबुद्धे यत्तेजसा दुर्वशेन गुप्ता विन्दति भद्राणि कुतो भया प्रजा अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्ग्यपाणावयमङ्गलोक तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्ष्य तक्षणमाणो विवरुथवत क्षणात् तदद्य नः पापमुत्येन वन्ये यन्नष्टनाथस्य वसो विलुप्का परस्परं ग्रन्थि शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोत्थान पुरुदस्य वो जना तदार्यधर्मश्च विलीयेत नृणां वर्णाश्रमाचार्युतस्य यमय ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनाववर्णशङ्कर धर्मपालो नरपति स तु सम्राड बृहच्छ्रवा साक्षान्महाभागवतो राजर्षिहमेधया श्रुतृष्टश्रमयुतो दीनो नैवास्म परहर्ति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तय प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रवशोपलम्भन नाम 18 अथ 19 सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्मगृह्यं विचिन्त्रयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद दूरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अध्येव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसि धीर्द्विजदेवगोप्यः स चिन्तयन्नितमता शृणोद यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्य न साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये ममुसुं च लोकम्
विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यनाध्यां यावेलसच्छ्रीतुषिविमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण इति व्यवच्छिष्य पाण्डवेद्यः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्भ्यां दध्यो मुकुदाङ्गघ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्ग तत्रोपजग्मुभुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनशरद्वा नरिष्टनेमि भृगराङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोतराम उतथ्य इन्द्रप्रमदेत्मबाहो मेधातिथिर्देवलयाष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेयोर्वकवशकुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्यारुणादयश्च नानाशेयप्रवरान् समेता नभ्यर्च्य राजा शीर्षा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वततेषु भूय कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेभिगृहीतपाणि राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूराद्विसृष्टं बत कह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टकुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयाद् भगवन्त्ययन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मेत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राज्याध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीर उद्गमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभार एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिव्यदेवसङ्गा प्रशस्य भूमौ व्यकरिन् प्रसूने
मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटिजुष्टम् सद्यो जहु भगवत्पार्श्वकामा सर्वे वयं तावदिहास्महेत्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत्प्रधान आश्रुत्य तद्रीशगणवचः परीक्षित समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतेनाभिनन्द्य युक्तान्य शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णो समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहाथ वामूत्र च कश्चिनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वपृच्छ्यमिमिं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणेश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता तत्रा भवद्वान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानूनपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेश तं द्वयष्ट्वं सुकुमारपादकरोरुब्राह्मसकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णशुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुङ्गवक्षस मार्वर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदापि च वयो गङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मनुयसायसनेभ्य स्थल्लक्षणजापि गूढवर्चसं सविष्णुरातोतितय आगताय तस्मै सर्पर्यां शिरसा जिहार ततो निवृत्ताया बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजित स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचितालं भगवान् यथेन्दु ग्रहशतारानिकरे परीत प्रशान्तमासीनमुकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धावहिते कृताञ्जलि नत्वा गिरासूनितयान् पृच्छत। परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्येवाशत्रबन्धव कृपयाथितैरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति विगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशोचासनादिभिः सान्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा अपि मे भगवान् प्रीत कृष्ण पाण्डुसुतप्रिय
पित्रस्य सेयप्रीत्यर्थं तदौत्यस्यात् बान्धव अन्यथा ते व्यक्तगतिदर्शनं नं कथं नृणाम नितरां म्रियमाणां संसीदस्य वनीयस अथ पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्यस्येह यात्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमस्तु जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो सस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितपृष्ठ स राज्ञाक्षलक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसंहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।